Explain what is tool of evaluation and its technique. An evaluation tool is a tool used to make it easier for someone to carry out tasks or achieve goals more efficiently in evaluation activities. Tools of evaluation have two techniques that can be used, namely a test and non-test. Test is an assessment tool in written form to record or observe student achievement in line with the assessment target. And the last, non-test. Non-test is a way of assessing student learning outcomes which is carried out without testing student. Alat evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang lebih efisien di dalam kegiatan evaluasi. Di dalam kegiatan evaluasi sendiri memiliki dua teknik, yaitu ada tes dan non-tes. Tes itu merupakan alat penilaian dalam bentuk tertulis untuk mencatat atau mengamati pencapaian siswa sesuai dengan target. Sedangkan non-tes atau tes yang dilakukan tanpa menguji, melainkan dengan cara observasi. Next, I will explain about what are the characteristics of authentic assessment. Authentic assessment have four characteristics. First, authentic assessment start with clear definite criteria of performance made known to the student. Two, authentic assessment is criterion reference rather than firm reference, and so it identifies strengths and weakness, but does not compare students non-rank their levels of performance. 3. Authentic assessment requires students to make their own answer to question rather than select from given option, as in multiple choice item, and requires them to use a range of higher order thinking skill. And the last 4. Authentic assessment often emphasizes performance, and therefore students are required to demonstrate their knowledge, skill, or competencies in appropriate situation. Oke, ada 4 karakteristik authentic assessment. Yang pertama itu penilaian autentik dimulai dengan kriteria kinerja yang jelas dan pasti yang dapat diketahui oleh siswa. Yang kedua itu ada penilaian autentik mengacu pada kriteria daripada referensi norma sehingga mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, tetapi tidak membandingkan siswa tanpa mengurutkan tingkat kinerja mereka. Yang ketiga, penilaian autentik menuntut siswa untuk membuat jawaban mereka sendiri atas pertanyaan daripada memilih dari pilihan yang diberikan seperti dalam soal pilihan ganda, dan mengharuskan mereka untuk menggunakan serangkaian keterampilan berpikirnya yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada penilaian autentik seringkali yang menekankan pada kinerja, dan oleh karena itu siswa dituntut untuk mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, kompetensinya dalam situasi yang sesuai. Okay, next I will explain about mention 5 types and kinds of tests and explain one of these types. Jadi di sini saya akan menyebutkan 5 tipe dan jenis dari tes, dan nanti saya akan menjelaskan satu dari 5 tipe tersebut. 5 types and kinds of tests. First, based on the form of students' answers. 2. Based of the arrangements. 3. Based on the number of students. 4. Based on purpose. And the last, based on purpose consists of. Jadi ada 5 jenis kan. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk jawabannya, yang kedua ada berdasarkan penyusunannya, yang ketiga ada berdasarkan jumlah peserta didiknya, yang keempat ada berdasarkan kegunaannya, yang terakhir itu ada berdasarkan kegunaannya yang terdiri dari 3 tes. Nah, dalam 3 tes itu ada diagnostic test, formative test, dan summative test. Yang diagnostic test itu is a test used to determine student weakness so that based on this weakness can be given a
appropriate treatment. Yang formative test itu ada from the meaning of the word, from which is the basic of the formative term. Formative evaluation is intended to determine the extent to which students have been formed after following a particular program. Dan yang terakhir itu ada summative test. Summative test itu evaluation or summative test are carried or after the end of the administration of a group of programs or a large group of programs. Jadi tes diagnosis itu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa atau pencapaian siswa, sampai mana sih siswa ini bisa mengerjakan gitu. Terus yang kedua ada tes formatif, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah siswa tersebut mengikuti sebuah program tertentu atau prosesnya. Dan yang terakhir itu ada tes sumatif, yaitu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau kelompok program yang lebih besar. Okay, next I will explain about compose test question. I will mention some steps to compose this test question. Di sini ada 12 steps to compose test questions. First, determine the purpose of the test. Next, determine the competence to be tested. Next, determine the material to be tested. Next, determine the distribution of items based on competence material and the form of assessments. 5. Rate the grade. 6. Write the item. 7. Validate the item or examine qualitatively. 8. Assembling question into test kits. 9. Compile the scoring grid lines. 10. Test item question. 11. Quantitative analysis of the items from the empirical data from the test results. And the last, repair of questions based on the result of the analysis. Yang pertama itu kita ditunjukkan untuk menentukan tujuan tes. Yang kedua, menentukan kompetisi yang akan diujikan. Yang ketiga, menentukan materi yang diujikan. Yang keempat, menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya. Bisa tes tertulis, pilihan ganda, uraian, atau tes praktik. Yang kelima, menyusun kisi-kisinya. Yang keenam, menulis butir soal. Yang ketujuh, memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif. Yang kedelapan, merakit soal menjadi perangkat tes. Yang kesembilan, menyusun pedoman penskorannya. Yang ke-10, uji coba butir soal. Yang ke-11, ada analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji cobanya. Dan yang terakhir itu, memperbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Okay, next, the last material I will explain what are the rules for constructing test. Apa aja sih aturan di dalam constructing test? Ada 2. I have 2 rules for constructing tests. First, make sure there is only one clearly correct answer unless you are instructing students to select more than one. And last, make sure the correct answer is not given away by its being noticeably shorter, longer, or more complex than the distractors. Yang pertama, pastikan kalian memiliki satu jawaban yang jelas, terkecuali jika menyuruh siswa untuk memilih jawaban lebih dari satu. Dan yang kedua, yang terakhir, pastikan jawaban yang benar tidak diberikan dengan jelas lebih pendek, lebih panjang, ataupun dengan lebih kompleks. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.